अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तमन्नुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है वो आप देख रहे हैं। ये फाइल फुटेज है, पहले की है, कल की नहीं है। कल की आगे वीडियो भी आपको दिखाएंगे। कल नथिया गली रोड के ऊपर सेम ऐसा ही मंजर था, इसलिए ये क्लिप डाला कि नदिया गली और इसके मज़ाफ़ात में जब ज़्यादा ज़ालाबारी होती है तो फिर कुछ इस तरह का समा होता है। लेकिन ऐसा जादू है कि कल रोड की सूरत हाल ऐसी थी और आज देखें धूप निकली हुई है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। और आज के दिन मज़ीद बारिश का फ़िलहाल तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन रात के मौसम फिर बदल रहा है और दोबारा से इस तरह की सूरत हाल, और जो रात आएगी और कल सुबह के वक्त होगा, यानी कि रात 12 बजे के बाद से मौसम ने दोबारा से अंगड़ाई लेनी है और कल अच्छी खासी 2 से 3 वक्त में बारिश है और आगे ये सिलसिला यूं ही कंटिन्यू करता हुआ आगे जाएगा। ये सारी डिटेल तो चलें मौसम की सूरत हाल एग्जैक्टली आपको सारी बताई जाएगी कि किस किस वक्त मौसम बिगड़ सकता है और क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे भी सरदार आतिफ साहब ने हमें भेजे हैं तोइताबाद से, जो कि फ़ोटोग्राफी का काम करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कश्मीर पॉइंट, और यहाँ से आपको बड़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, कश्मीर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इनका नंबर आगे मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, आप इनसे रब्ता करें अगर इनसे फ़ोटोग्राफी करानी है, घोड़सवारी करनी है, या इसके राउंड अबाउट में तोइदाबाद के आगे पीछे कहीं कोई गेस्ट हाउस चाहिए या किसी किस्म की कोई रिहायशी सहूलत चाहिए तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अब रब्ता करते हैं, किसी को महीने के लिए चाहिए होता है या कोई, तो फिर ये लोकल वहाँ के मुकामी हैं, तो इनका हम प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं कि चलें इनका कुछ भला हो जाए और कुछ आपकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाए। बाकी जो अपडेट की बात है तो वो तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे आपके साथ कि आज 6 अप्रैल 2026 और आज की डेट में यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये आज से कुछ दिन पहले की क्लिपिंग जब ज़ालाबारी हुई थी और ये मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं खुद गया हुआ था तो उस दिन ज़ालाबारी थी, तो ये वीडियो क्लिप है उस दिन के, लेकिन कल के क्लिप्स भी हम दिखाएँगे। कल बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, इससे ज़्यादा हुई और चंद मुकामात पे हो रही। मसलन जो नतिया गली में लोग थे उन्हें भी नहीं पता चला कि इतनी हेवी ज़ालाबारी हुई है, क्योंकि ये ज़ालाबारी का जो सीन चलता है ये छांगला गली और तोइदाबाद और इससे आगे निकल के इस राउंड अबाउट में छांगला गली जो कि बहुत हाइट पे है, उस राउंड अबाउट पे ये देखने को मिलता है। डूंगा गली से छांगला गली के राउंड अबाउट में ये सारा सीन देखने को मिलता है और कल भी ऐसा ही हुआ और कुछ देर के लिए हुआ और उसके बाद से सारा जो है वो मौसम बदल गया, क्योंकि इन दिनों के अंदर ज़ालाबारी हो या कहीं बर्फबारी भी हो सकती है किसी वक्त, क्योंकि कल जो ज़ालाबारी हो रही थी एक ऐसा मुकाम गया है जिसमें गीली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ऑफ द रिकॉर्ड कल मेरी कुछ वहाँ मौजूद सहाफ़ी दोस्तों से जब बातचीत थी तो उन्होंने कहा मौलवी साहब कि बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है कि आपको जो दिखाई दिया जा रहा है कि मसलन जो टेम्परेचर दिखाई देता है गूगल पे उससे यकसर मुख्तलिफ सीन है। हाँ, जिस तरह अभी आज की इस वक्त की जो सिचुएशन लाइव अभी जो आप देख रहे हैं, ये उसी कश्मीर पॉइंट के उस पॉइंट से हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर आपको घोड़सवारी भी और फोटोग्राफी भी, और अक्सर लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। आप में से भी अक्सर लोग यहाँ खड़े होंगे, यहाँ पर बंदर वगैरह भी होते हैं, लोग एंजॉय करने के लिए रुकते हैं। आप भी कभी आएँ यहाँ पर रुकें तो ज़रूर यहाँ इससे आतिफ साहब से रब्ता करके आप अपनी पिक्चर्स वगैरह बड़ी एचडी किस्म की पिक्चर्स बनाते हैं, रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप भी मुझे बताएं कि आप में से कौन-कौन भाई यहाँ पर रुके कभी, और अगर रुके तो फिर यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी की तो यहाँ पर कैसे आपको नज़ारे लगते हैं, कैसे सीन आपको लगते हैं, कैसी ये जगह आपको लगती है। बाकी रही बात अगर रास्तों की मैं बात करूँ, तो इस वक्त आज की 6 तारीख को सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप मोटरवे से आते हैं तो एबटाबाद वाली रोड से भी रास्ता खुला है, और अगर आप पिंडी से मरी जाने वाले जो दोनों रास्ते हैं, एक जीटी रोड है और दूसरा एक्सप्रेसवे है, तो दोनों रास्ते ओपन है। उन दोनों रास्तों के ज़रिए आप मरी भी आ सकते हैं, नत्थे गली भी आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज़ और भी गर्दिश कर रही है लैंड स्लाइडिंग के हवाले से, मरी के हवाले से, तो वो मरी का जो आपका जीका गली का जो पॉइंट है, उस जीका गली के मुकाम पर जो नया जो प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर जीका गली का बाज़ार ख़त्म किया गया था, वहाँ पर नई तमीरात होती थी, उसके गिरदनवा में एक कॉलोनी है कोसर कॉलोनी। वहाँ के जो गाँव है वो उस लैंड स्लाइड की ज़द में इस तरह आया कि क्रैक्स पड़ने शुरू हुए, तो लोगों ने
وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی اور وہاں پر پرابلم ہے۔ اوورآل مری کی باقی کسی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی لینڈ سلائیڈ نہیں ہے۔ اسی مری ندیہ گلی کے اوپر دریا گلی کے مقام پر اکثر لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے۔ اس دفعہ ابھی تک وہ لینڈ سلائیڈ بھی نہیں آئی ہے، لہٰذا اس پوری روڈ کے اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہیں کوئی اکا دکا کوئی پتھر گرنے کا واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز اس قسم کی کوئی پریشانی ہمیں دیکھنے نہیں پڑتی۔ یہیں پر یہ ڈھابے بھی ہیں جہاں پر آپ کو پکوڑے بھی ملتی ہیں، فرائز بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں جو کہ مقامی سطح سے نکالی جاتی ہیں اور مختلف چیزوں پہ استعمال ہوتی ہیں۔ میں آپ کو جڑی بوٹیاں استعمال کرنے کا مشورہ تو نہیں دوں گا، لیکن یہ استعمال ہوتی ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے وہ ضرور لیں، جن کو نہیں پتہ تو وہ نہ لیں، کیونکہ ان کے بھی استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی یہ دکھائی دے رہی ہیں تو جن کو پتہ ہے ان چیزوں کا تو وہ پھر اس حساب سے ضرور لیں اور استعمال کریں۔ جن کو نہیں پتہ وہ اس پنگے میں انہیں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ روز موسم جب انگڑائی لی، موسم بدلا اور ان دنوں میں جب بارشوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کی وجہ سے یہاں پر اچانک سے جو ژالہ باری ہوئی ہے اس نے یہ رنگ بنایا تھا۔ یہ چھنگلا گلی سے آپ کو دکھا رہے ہیں کلپ۔ یہ چھنگلا گلی میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی ژالہ باری نے طے بنا لی تھی۔ کل میری جو گزشتہ روز ویڈیو لگی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دکھایا ہے کہ بالکل چٹو چٹ ہو گئی تھی اور پوری طرح طے جم کی تھی۔ اور اس میں جو چیز آپ کو میں بتانے کے لیے یہی تھی کہ یہاں پر کسی وقت بھی موسم بدل سکتا ہے۔ موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیاحوں کی یہ جو تعداد اس وقت آپ کو ان کلپس میں نظر آ رہی ہے یہ بھی کل کے نہیں ہے، یہ پہلے کے کلپنگ ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں پر سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے اور صرف جمعہ ہفتہ اتوار کچھ سیاح دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن آج بھی جیسا کہ آپ نے پہلے کلپس میں دیکھا، جو آج کے کلپ تھے اس میں بھی اکا دکا سیاحوں کی گاڑیاں جو کہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اسپیشلی ان دنوں میں عموماً جو سیاح ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہنی مون ٹرپس والے ہوتے ہیں، جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ اس علاقے میں آتے ہیں۔ تو یوں کہیں کہ ملا جلا رجحان ہے، بالکل خالی بھی نہیں ہے ندیہ گلی، لیکن بہت کم تعداد میں ٹورسٹ موجود ہیں۔ ملکہ علاقے جتنے ہیں، جیسے اسی چرچ پارک سے آگے نملی میرا کا علاقہ ہے وہ راستہ بھی اوپن ہے۔ اگر آپ ایوبیا جائیں تو راستہ اوپن ہے، خانس پور جائیں وہاں راستہ اوپن ہے۔ اور اگر ہم روم رینٹس کے حوالے سے بات کریں تو روم رینٹ کی سچویشن جو سی ہے وہ ایسی ہے کہ رش نہ ہونے کی صورت میں بڑے مناسب آپ کو ہر جگہ پہ کمرے اویلیبل ہیں۔ یعنی کہ جو 7-8 ہزار والا کمرہ ہے اس وقت 3 سے 4 ہزار 5 ہزار روپے میں، اور جو 10-12 ہزار والا ہے وہ 5 ہزار روپے میں۔ ندیہ گلی میں عموماً کمرے 15 سے 20 ہزار روپے والے بھی ملتے ہیں، لیکن وہ بھی 6-7 ہزار روپے میں آج کل آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان دنوں میں جانے کے لیے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا خاصا ریزنیبل ٹور پڑ جاتا ہے۔ اور لوکل گاڑیوں کی اگر ہم بات کریں تو لوگ لوکل ٹرانسپورٹ پہ آپ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں کی بجائے جانے کے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنڈی فیض آباد سے مری کے لیے گاڑیاں بھی نکلتی ہیں، اچھی گاڑیاں نکلتی ہیں، اس میں تو جو فیصل موور ہے اور ڈائیور وغیرہ کی گاڑی بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم آگے کی بات کریں یوبیا ندیہ گلی کی تو وہاں پر ٹوٹا آئی ایس چلتے ہیں، وہ بھی یہاں سے چلتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دن میں میرا پروگرام ہے کہ میں فیض آباد سے جا کر نئے کرایوں اور نئی اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتا سکوں کہ کتنے پیسوں میں یہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور کیسے آپ ان مقامات کی کم خرچ میں جو ہے وہ ٹور کر سکتے ہیں اور کم خرچ میں اپنا ٹور مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔